ଆପଣମାନେ ସବୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଭରି ଯାଉଥିଲା ଏଇ କାନ୍ଦିଲେ କଣ डेफिनेटली निज रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मन पड़े ना से इमोशनल हो जाए माने लगे कि केते भूल हमें करिछु डेफिनेटली खाली बापा माँ सासू ससुर को मुह मन पड़ूला बहुत भल लगिला आज्ञा बापा माँ को भी बहुत भल मेसेज अच्छी बापा माँ को बहुत भल पाइबा चारिधाम बुलेबा सेटा बहुत आज्ञा केरकेरा सॉन्ग बहुत मस्त आज्ञा निहाती मु कहबी समस्ते आसंतु सिनेमा देखंतु एंजॉय करंतु बहुत बढ़िया लगिला बहुत दिन पर आमे एते इमोशनल गोटे हार्ट को टच कला बड़े भल मूवी देखियो मिलला तो बहुत भल लगिला सोशल मेसेज किछि अछि सिनेमा रे आजिकल समस्ते बापा माँ को बहुत भूली जाती तो बापा माँ को माने गोटे मेसेज थिला जे बापा माँ भी केयर नबा दरकार तो सेटा गोटे बहुत भल थिला जो माने चारधाम जाई नथिबे सिनेमा देखि चारटा देखना सुযোଗ मिलिबो किछि अछि सिनेमा रे सेटा गोटे आमे तो चारिधाम जाई पारुनो तो मूवी माध्यम रे आमे सब देखि पारुछु तो सेटा गोटे सेटा आउरी बहुत भल थिला तो बहुत भल लगे एंड सबुठ बेसी भल लगे कि आमर कल्चर को माने आमर धर्म प्रचार भी है आउ बापा माँ को रेस्पेक्ट जो माने मजे मजे भूली जाते ना मन पकड़ पड़े पिला तो से को मन पड़ गई आमको भी मन पड़ला समस्त मन पड़ गई एंड ए मूवी रे सब थिला माने बेसिकली गोटे छुआर पागलपंती रु सीरियसनेस केमिति आसीबो ठाकुरंकर जिनस बापा माँ भल पाया प्लस निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ए मूवी सब देखेला सो थैंक यू सो मच कि एते भल मूवी दवा जो सब जिन मन पड़े थैंक यू सो मच 100% लव दिस फिल्म समस्त A1 थिला जनकर भी नथिला कि माने कि खराब थिला कि एवरेज थिला कि बिलो एवरेज इट वाज ऑसम थैंक यू एवरीवन टू गिव सच अ ग्रेट मूवी डेफिनेटली एटा आसिया कथा आसिले हम ओडिया मूवीज माने हम हीरोइन मन को हमर डायरेक्टर को नुआ स्टोरी मिलियो ताको उत्साहित हबो कि भल भल जिंस से माने हम सामने को नै कि आसी परिबे आमे जदि से उत्साहित न करबा आमे जो स्पॉन्सर न करबा ताले किए स्पॉन्सर करियो से माने डिसहार्टेंड है कि मूवी करिया बंद कर देबे सो एते बहुत खुशी कि से माने नुआ मूवी नुआ कांसेप्ट आनुचंती सो बहुत भल चारधाम फिल्म देखि लागिला कि बापा मां को चारधाम देखिबे त बहुत इम्पोर्टेंट 100% माने से लागिला कि काश माने ए दिन केबे आसीबो कि हमें चारधाम को जाई परिबो हम बापा मां को नहीं कि जाई परिबो मे बी एटा लाइफ रो गोटे एम हे सारलाणी हमें बापा मां सासू ससुर माने से माने केते इम्पोर्टेंट लाइफ रे आपन सब कांदुथिले हम देखुथिलु लोकमान आखि भरी जाउथिला ए कांदिले कोन डेफिनेटली निज रेस्पॉन्सिबिलिटी जब मन पड़े ना से इमोशनल हो जाए माने लगे कि केते भूल हमें करिछु डेफिनेटली खाली बापा माँ सासू ससुर को मुह मन पड़ूला जति की भूल हमें करिछु से सब जिन मन पड़ूला फिल्म तो बहुत भल लागी कोटे भी काटी फिल्म मत बहुत भल लगिला माने बापा माँ को बापा माँ जमती 9 मास करी गर्भ रखी गर्भ रखिकी माने हमको जन्म देइतला हमर भी कर्तव्य कि तांको माने किछि टाइम स्पेंड करबा तांको खेलेबा माने पैम्पर करबा खेलेबा माने जते बड़ हेले से माने बुढ़ा बुढ़ी होइतबा माने आमे माने रेस्पॉन्सिबिलिटीज पाइबा तो सेटा बहुत भल लागला बहुत शिक्षणीय भी अछि बहुत इमोशनली लगिला स्पेशली मते गीतटा गोटा गीत भल लागला जो माँ बापा गीतटा सेटा बहुत भल लागला सब गीत भल अछि किंतु बेसी भल लागला जो माँ बापा गीत गोटा टिके छोटाटे गाई होछि जोटा ओडिया रे भी अछि हिंदी रे भी अछि सेटा गोटा गाई होछि माँ की हथेली बाबा की छाया वो ना हो
सब कुछ है माया वो मुस्कुराए यही है इबादत चरणों में उनके बसी है बरकत माँ बाबा ही मेरा तीर्थ है उनका प्यार मेरा धर्म है हाँ ଯୋଉମାନେ ଚାରିଧାମ ଯାଇନଥିବେ ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରିଧାମ ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୀତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଦଶହରାରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଚାରିଧାମ ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଟିପିକାଲ ମାନେ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଟାଇପର ଗୋଟେ ସିନେମା ଯେମିତି ଆଉ ବହୁତ ଆଉ କମ ଦିନ ରହିଲା ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେମିତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉଛି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଯେମିତି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇ ବି ଗଲା ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ନେଲା ସେମିତି ଏଇଟା ବି ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ବି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଲାଗୁଛି ନା ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ବି ତ ତାର ଆସିଛି କହିଛନ୍ତି ତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି ବଢି ଆହୁରି ବଢୁ ରହିଲି ମାନେ ନିଜେ ହଲରେ ଅନୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ବି ମାହୋଲ ଥିଲା ଆମର ମନୁ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ବଡ ହୃଦୟ ମାନେ ଯେଟା ବଡ ଲୋକ ସେଟା ବଡ ହୃଦୟ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ହଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ପୁଅମାନେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କିଛି କହିବିନି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା 5 ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ କି ଫିଲ୍ମ ଯାହା ଦେଖିବ ହଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କେହି ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଅଧା ଘଣ୍ଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବେନି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାର ମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ମଟି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଯଦି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ହଲ୍କୁ ଆସିବା ବହୁତ ପସିବୁଲ୍ ହେବନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ହଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଚାରିଧାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉମାନେ ଚାରିଧାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରିଧାମ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାରିଧାମ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସିଓର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାରିଧାମ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏତିକି ସିଓର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଚାରିଧାମ ଯିବେ କି ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ହବ ଠିକ ଠାକ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବୋଉ କହିବେ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି ବୁଲେଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପୁରା ଫ୍ରି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ